Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Noval Fali, NPM 233121128, kelas IF 23E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar sistem komputer. Materinya sebagai berikut: 1. Definisi sistem komputer. 2. Sistem dan siklus pengelolaan informasi. 3. Komponen sistem komputer. 4. Pentingnya memahami komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang menerima, menyimpan, dan memproses data menjadi informasi secara matematis atau logis sesuai dengan serangkaian instruksi yang diprogram. Program-program ini memungkinkan komputer untuk melakukan berbagai macam tugas. Selanjutnya, komputer system. Electronic networks consisting of software and hardware that perform certain tasks or receiving input, processing input, storing command, and providing output in the form of information. Pengertian lainnya: 1. Pengertian komputer adalah dijuluki sebagai mesin penghitung elektronik yang memiliki kemampuan menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output informasi dengan cepat. 2. Pengertian komputer adalah memproses data atau data prosesor yang bisa digunakan untuk perhitungan lebih besar dan bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Hal ini termasuk dalam perhitungan aritmatika yang besar maupun operasi logika tanpa ada campur tangan dari manusia dalam mengoperasikannya selama pemrosesan. 3. Pengertian komputer adalah suatu perangkat yang dapat dipakai untuk menghitung maupun untuk mengendalikan operasi-operasi dalam bentuk numerik atau logika. Fungsi dasar sistem komputer bagi berikut: input 1. Keyboard, 2. mouse, 3. pemindai atau scanner, dan lainnya. Output 1. Monitor atau display grafis lainnya, printer, speaker, dan lainnya. 2. Processing data. Fungsi dasar sistem komputer merupakan fungsi di mana komputer benar-benar melakukan pekerjaannya, yaitu memanipulasi dan mengendalikan data dari seluruh sistem. Manipulasi di sini yaitu dari bentuk data yang mentah ke bentuk yang lebih informatif atau berupa informasi. Next, berikut adalah komponen utama pada sistem komputer. Next, berikut alur kerja komputer. Explanation. 1. Organization, the process of collecting data or recording data into basic document. 2. Input, entering data into a computer system via input device. Processing, the process of processing data that has been input into a computer system. Output, issue the result of the processing in the form of information. Next, hardware. 1. Central Processing Unit or CPU. 2. Storage media or memory. 3. Input device or input equipment. 4. Output device or output equipment. 5. Communication device or communication equipment. CPU. CPU or Central Processing Unit is the brain or source of the computer, the organism of process all computer work. The CPU is in the form of an IC which is named according to its type. The function of the CPU is to run programs stored in main memories.
This is done by taking instruction from main memory and executing them one by one according to the command flow. CPU component. Control unit or CU. One part of the CPU's job is to provide direction, control of operation carried out in the ALU or arithmetical logical unit section before the data is issued or output. The responsibility of the control unit is to retrieve instruction from main memory and determine the type of instruction. Arithmetical logic unit. This thing to carry out the command give to the CPU. Arithmetical logic unit is a unit tasked with carrying out arithmetical operation and logic operation based on specified instruction. Next, software. 1. System software. 2. Operating system and drivers. 3. Auxiliary software. 4. Antivirus, firewall, defragmenter, and more. 5. Application software. 6. Web browser, office software, games, and more. 7. Language, program language. Brainware. The final component in a computer system is brainware. Brainware can be defined as a person of intellectual device that uses of operate a computer device. Next, data to information processing cycle. Okay, that's the end of the explanation of the material regarding the introduction to computer system. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye bye.